Naluyan ako sa akong bana. Tungod sa pagkatuo-tuohon sa iyahang mama. Maayong adlaw kanimo DJ Sam og sa imuhang mga followers. Tawagan na lang kog Maricel. Na ako'y istorya nga hangtod karon wa gihapon ko makasabot ug wa ko masayod kung unsaon ako ni pagdawat ug unsay akong buhaton. Mao nang mangayo kog advice sa imong mga followers DJ Sam. Sa sinugdanan, malipayon kaayo mi sa akong bana nga tawgon na lang nato sa pangalang Gibo. Humana sa pipila ka tuig nga pagpaningkamot namong duha, nakapatukod na gid taon mi kaugalingon gid namong balay. Gamay ra gud siya DJ Sam, pero bunga to sa among mga singot ug sakripisyo. Kumbaga gihaguan gid taon namo to pag-ayo. Nagpa-blessing na mi DJ Sam. Nagampo nga unta, magsugod ang mas malinawan namong pamilya. Para sa amo dili lang to balay, kundi damgo to namo, ug gibubo namo dito tanang pangandoy. Usa ka adlaw ni ana, nitawag ang manghud sa akong bana, si Giselle. Iya akong gipahibaw nga muuli na daw ang iyang mama gikan og China. Kay half Chinese man ang iyang mama DJ Sam. Medyo strikto ang akong ugangan nga babae DJ Sam, pero okay ra. Una namong kita sa iyang mama DJ Sam. Atong kasal namo ni Gibo. Okay raman pod siya. Naghilom-hilom ra siya sa daplin. Kabaw mo DJ Sam, excited kaayo ko. Kay aron nga mapanghambog pod namo sa iyaha ba. Proud kay mi sa kong bana nga do nami napundar og bag-o na ang among balay. Dili nami magrenta. Pero kabaw mo DJ Sam, pag abot sa akong ugangan, abi na ako og malipay siya. Ang akong excitement nga makita siya, napulihan gyud in tawon. Kay wa pa gani siya kalingkod sa among sulod sa balay, nagsugod na siya giyaw-yaw sa gawas sa DJ Sam. Malas daw ang porma sa among balay. Malas daw ang posisyon sa mga pultahan ug bintana. Malas daw ang among hagdanan ug pati ang among atop malas daw. Kinahanglan gyud daw bakbakon DJ Sam og usbon pagtukod. Na-shock gyud ko. Ha? Unsay usbon? Muna-muna mangani namo ang kwarta in tawon? Murag giibot ang akong kalipay DJ Sam sa usa lang kahigayon. Ang balay nga among gihaguan sa akong bana. Ingnon lagmalas sa akong ugangan. Tungod niya do ni Alma ming duha ni Gibo. Dako na kaayo mi gasto DJ Sam. Wa na mi ikadugang pa. Pero di dyan mo sugot si mama. Matud pa niya, mas delikado daw nga atubangon ang malas. Mas mahal daw kumpara sa mamahimo namong gasto. Sa kahadlok nga basin matinuod ang iyang ipang-ingon DJ Sam. Napugos na lang mi sa akong bana og pabakbak. Gibaligya namo ang tanang butang ug kulang gihapon ang among kwarta. Hangtod nga mibisita ang akong igagaw sa amoa ug nagsuggest siya nga mangutang na lang daw mi sa bangko kay gamay-gamay ra daw ang interest. Aron mahuman na daw dayon ug wa nay samok daw sa akong ugangan. Lisod pero nisugal mi DJ Sam. Nangutang gyud mi sa bangko ug naaprobahan pod mi. Humana ang balay. Bag-o na og porma. Bag-o na ang layout. Nakaginhawa na mi gamay sa akong bana. Pero abig yun ako DJ Sam nga katapusan na to ug humana ang among problema sa akong bana. Pero wa pa di ay DJ Sam. Pagkaibaw sa akong ugangan nga gikan sa utang, ang gipundo sa pagpabakbak sa among balay ug pagpausab, nasuko na pud siya DJ Sam. Malas daw ang balay nga napundar sa utang. Dili daw magdugay ang panalangin kung utang ang gigikanan. Nagtinan-away na lang mi sa akong bana DJ Sam. Kay gusto niya ipabakbak naman pod. Ug magtigom daw mi DJ Sam para lang jud nga ipatukod pagbalik sa among balay. Nayabag naman hinuon ni oy. Sa kung hunahuna DJ Sam no, grabing paningkamot namo sa akong bana. Hunahuna nako ba? Murag ang ako man sigurong ugangan ang malas sa among kinabuhi. Sa tinuod lang no, kanang gigasto na mo pagpabakbak DJ Sam, savings na unta namo na sa akong bana. Inutang maya na sa bangko. Naglibog yun in tawan ko. Nag-walk out ko DJ Sam ug wa na ko nakipag-istorya. Giingnan ako ang akong bana DJ Sam nga kinsa man ang iyang sundon. Protektahan ang among pagpaningkamot og kahago.
Huwag iyang mga grabig tuo-tuo. DJ Sam, dili man ko nagasupak sa mga ginikanan. Di man sa ingon anak nga wa ko'y respeto. Garespeto ko sa ilaha, labi na sa ilaha mga guidance ug advice. Pero hangtod ganus aman in taon mi magpaalipin sa kahadlok sa mala sa iyang mama. Ang among balay no bunga bayan na sa gugma ug pagpaningkamot namo sa akong bana. Malas ba gyud kung gikan sa utang? O mas malas ang balay nga puno sa pagduda ug way kalinaw? Kay baw ka DJ Sam, sukad nga niingon ang akong ugangan na pod ni adto. Nagsige na lang intaon kog lingkod sa sala nga tulala pirmi. Wa ko masayod kung sundon ba siya o supakon. Kadi man gyud siya muundang og yaw-yaw. Naglaom ko DJ Sam nga mabasahan nimo. Unta, tambagan ko sa imong mga viewers. Kinahanglan ba gyud namo ning bakbakon ang among panimalay? Imong Sander DJ Sam, Maricel.